الله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh mga kapatid. So alhamdulillah naata diri ka sa Cebu School no sa masjid na Cebu Madis. So aduna ay madra. So class level 3. So makita to nga aduna gyud sila ay buko school. So alhamdulillah. So Islamic Studies Adult Class Level 1. Masyaallah, alhamdulillah. So pila ni ka rom bro? Sa duha, tulo, upat, lima unom? Masyaallah. Islamic Study Adult Level 2, no? So kanina level 1, level 2. So Arabic class level 2. So Arabic class level 4. Masyaallah, alhamdulillah, napakanindot, no? Napakanindot sa ilang madrasa. Masyaallah. So aduna sila faculty and staff. Aduna sila computer and Quran, Rome. Masyaallah, wala na ni magamit mga computer ni bro. Gamit pa ni? Masyaallah. Doon na sila library. So doon na sila mga basahon, mga Quran, no? So masyaallah, alhamdulillah. Yun mga kapatid. Daghan sila mga Quran, bismillah. So mo ni ang Quran. Karing alhamdulillah. Ang maluwalhating Quran. Ang kahulugan at pagpapaliwanag. Abdul Eduardo M. Arrocio. Masyaallah. Alhamdulillah. Bismillah. So isinalin to sa wikang Tagalog. Masyaallah. So naway gabayan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang namumuno sa madrasang ito, no? Napaka ganda. Masyaallah. So ito yung schedule ng class nila. So dire flagpole ni dire Ibuko School Cebu Madina Mosque Madrasa. Masyaallah. Free water for all project of Cebu Madina Mosque, sponsored by brother and sister from Qatar. Masyaallah. Qatar. Ito yung lugar, yung bansa na doon tayo galing, no, sa Qatar. Masyaallah, alhamdulillah. So mo ni ang entrance nila. Ibuko School Philippines Madrasa Hafiz Quran Technical and Special Skills Arabic Language Proficiency Cebu Madina Islamic Complex San Remio Cebu Philippines. Masyaallah. So alhamdulillah mga kapatid, no, napakanindot dire. So aduna gyoy madrasa sila sa San Remio. So mo ni ato ang brother. Say pangalan mo, brother? Abdul Salam. Masyaallah. Mo ni ato ang kuan dire Bilal sa Madina Mosque dire sa San Remio.
So hanggang dito na lang mga kapatid, no? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.